Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idha shi'ta sahla. برحمتك ارحمنا يا ارحم الراحمين برحمتك ارحمنا يا ارحم الراحمين برحمتك ارحمنا يا ارحم الراحمين وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلب مني سيدي جوالي أن أتكلم. بماذا أتكلم؟ أنا جئت لأستمع. فماذا تريدون أن تقول؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khuna berkata saya datang justru untuk ngedengerin ceramah, tapi si Johari menyuruh saya bicara, katanya. Saya mau bicara apa? فلذلك الضيف يستمع وصاحب البيت يتكلم. Karena biasanya tetamu mendengarkan dan tuan rumahlah yang bicara. لماذا سمينا طالب العلم؟ لأنه يسعى للعلم ونحن جايين لنتعلم. Nah. فنحن نطلب العلم منه. Beliau berjalan untuk menuntut ilmu, gitu. Maka datang ke sini justru mau menuntut ilmu, mau mencari ilmu. ولكن نحن نتبع القاعدة الامتثال خير من الأدب، فنحن نمتثل الأمر ونسمع الكلام. Tetapi ada kaidah melaksanakan perintah itu merupakan adab. Jadi saya laksanakan perintah Sidi Johari untuk bicara di majelis ini. أما وأنه طلب من سيدي جوهري أن أتكلم فسوف أسمع الكلام وأتكلم إن شاء الله. أنا لا أحمل معي وليس عندي ولا بحوزتي إلا شيء واحد هو عندكم أصلا، وهو المحبة في الله عز وجل. Namun dalam kesempatan ini tidak adalah yang saya bawa, kata beliau, dalam perjalanan hidup ini yang perlu disampaikan kepada semua, melainkan adalah tentang cinta, al-mahabbah. Aslul din al-mahabbah wa ra'su amud al-amr al-mahabbah. والمحبة مصدرها الحق عز وجل لا غيره سبحانه وتعالى. Sumber agama ini adalah cinta, dan juga modal kehidupan ini itu adalah cinta. Dan cinta itu bersumber dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala. أقول بحضور الأخوات والإخوة على الأخوات أن يعلم الأخوة مفهوم المحبة. أنا أطلب من الأخوات يعلم الأخوة مفهوم المحبة. تفضل. Dan di sini hadir ada ikhwan, ada akhwat. Saya memohon agar akhwat mengajarkan cinta kepada ikhwan. لأن مصدر المحبة الله لا المخلوق أبدا. Karena sumber cinta adalah Allah, bukan makhluk. ما معنى المحبة؟ Apakah arti cinta? حسن التعامل والخلق. Yaitu bertaamul dengan baik dan dengan penuh akhlak. بمعنى الإخلاص في التعامل والصدق في التعامل والأدب في التعامل. Artinya dalam berinteraksi kepada sesama dengan ikhlas, dengan penuh adab dan penuh akhlak mulia. فأي محبة قامت على وسيلة وسبب غير ذات المحبة لذاتها فهي حالة كسبية مادية لا فائدة منها. أعيد سيدي. أعيد. أي محبة قامت بين اثنين أو بين جماعة وبين أشخاص لا تقم من أجل المحبة ذاتها فهي مصلحة وليست محبة. Jika hubungan antara satu orang dengan lainnya atau hubungan antara kelompok yang ada di dalamnya
jika hubungan itu tidak didasari cinta dan cinta itu adalah karena cinta itu sendiri, maka berarti hubungan mereka hanyalah kepentingan pribadi, maslahat pribadi. فالمحبة لا تقوم على مصالح إنما تقوم على مبادئ وأخلاق. Dan cinta hubungan cinta bukan berdasarkan kepentingan, kemaslahatan pribadi, melainkan cinta itu berdasarkan prinsip-prinsip yang mulia. ولذلك بدأت المحبة من الحضرة الإلهية القدسية العليا. قال تعالى يحبهم ويحبونه. Oleh karena itu sumber cinta itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Allah mencintai mereka baru mereka mencintai Allah. Mahabbatul haq wallah asl wa mahabbatuna farah. Cinta Allah kepada makhluk itu adalah asal dan cinta makhluk kepada Allah itu adalah fara', cabang. Ana as'al al-ummahat ya'rifuna akthar. عاطفة الأم أكثر على الولد والولد عاطفته على أمه أكثر إن كان ذكر أو أنثى. Saya bertanya kepada seorang ibu, cinta ibu kepada anak lebih banyak atau cinta anak kepada ibunya yang lebih banyak, baik anak itu lelaki atau perempuan? Jawab. Apa jawabnya? Ya. Ibu-ibu apa jawabnya? Cinta seorang ibu kepada anak lebih banyak atau cinta seorang anak kepada ibu yang lebih banyak? Minal yani aktsar. فإذا سماها رسول الله الدنيا ولم يسميها أب فليرجع الرجال من كل الحق. Oleh karena itu dunia ini dikatakan ibu, ya, bukan bapak. Ya, jangan tersinggung bapak-bapak ya. وحتى نعرف هذا القدر قال أمك أمك ثم أباك والجنة تحت أقدام الأمهات. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. Dan inilah nilai kemuliaan seorang ibu, sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Bahkan ada pernyataan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. ما الفرق بين الأب والأم؟ الأب سبب والأم رعاية السبب ورعاية السبب أثمن وأعظم من إعطاء السبب. Apa perbedaan seorang ayah dan seorang ibu? Seorang ayah itu adalah merupakan sebab, tetapi seorang ibu justru pemelihara sebab itu sendiri. Tentu yang memelihara sebab itu lebih mulia dan lebih berharga dibanding sebab itu sendiri. نفهم ذلك من خلال الطفل الصغير الذي في حجر أمه في الليل يبكي. Ini dapat kita pahami pada anak kecil ketika di malam hari berada dalam pelukan ibunya. من يقوم طول الليل على بكاء وألم طفله الأم ولا الأب بنكون صرحاء. Siapa yang menangani anak malam-malam menangis dan menangani sepenuh malam anaknya, apakah itu seorang ayah atau seorang ibu? الأب يذهب إلى الغرفة الثانية وينام والأم إلى حي يقيم قيام الليل على الطفل رعاية وقلقا وخوفا عليه. Seorang ayahnya asik di bilik lain tidur, tapi seorang ibu dia sepanjang malam tidak tidur ya, melakukan mengurusi anak hingga pagi. Inilah makna atau tanda kebenaran atau kesilikan dalam cinta. Sekarang pertanyaan yang diberikan kepada yang hadir semua, apa makna cinta dalam diri kita masing-masing? Kalau aku mengatakan cinta kepada Allah, apa sebabnya cinta itu? Kalau ditanya salah seorang dari kalian, kenapa kamu mencintai Allah? Biasanya jawabnya, karena aku ingin masuk surga. Apakah itu betul artinya cinta? Karena ingin masuk surga? أن تعامل الله محبة الله برجل الجنة جسر الوصول إلى الجنة
معبودك الجنة وليس الله، غايتك الجنة وليس الله. هذه عين الوثنية وعين الشرك بالله عند العارفين بالله. Tetapi bagi seorang arifin bahwasanya kalau kita cinta karena ingin masuk surga, artinya karena balasan yang Allah berikan, maka itu sama dengan menyembah berhala bagi orang arifin. Karena yang disembah berarti bukan Allah, yang disembah adalah tujuan yang menjadi cinta, yang menjadi tujuan cinta Anda kepada Allah. فالمحبة لذات المحبة لا لما يتأتى من المحبة. ما يتأتى من المحبة نتيجة ولكن ليست هي الهدف. Maka cinta itu mencintai karena cinta, bukan akibat daripada cinta, bukan mencintai kepada akibat cinta itu, tetapi memang mencintai karena cinta itu sendiri. ماذا عندما نقول الله سبقت محبته محبتنا له؟ ما الدليل؟ ماذا يريد الله من محبتنا؟ ما الفائدة لله من أن يحبنا؟ سؤال يطرح نفسه. Dan dinyatakan bahwa cinta Allah lebih dulu ya, kepada kita. Artinya lebih dulu daripada cinta kita kepada Allah. Itu apa artinya? Yang menunjukkan makna apa cinta Allah lebih dulu kepada kita. Allah بيحبنا لأنه محتاج إلينا حاشا وكلا جل وعلا أن يكون. Apakah artinya Allah mencintai kita karena Allah memerlukan kita? Itu jangan sampai memahami seperti itu. بعبارة واحدة المحبة هي العطاء دون مقابل. Sedangkan makna cinta adalah memberi tanpa imbalan. المحبة عطاء دون مقابل. Cinta adalah memberi tanpa imbalan sama sekali. ولذلك أحبنا الله لأننا صنعته سبحانه وتعالى وخلقه وفعله سبحانه وتعالى. Dan kita cinta kepada Allah karena kita adalah ciptaannya, karena kita adalah bikinan Allah, bukan karena sesuatu yang lain. لذلك الحب يكون روح لا جسد. الجسد قميص ينفصل عنك في أي لحظة، وجسدك للتراب وروحك ترجع إلى بارئها الأول سبحانه وتعالى. Dan cinta ini adalah datang dari ruh, bukan dari jasad. Jasad ini seperti baju yang suatu saat akan dicampakkan, akan dilepaskan. Dia berasal dari tanah dan kembali ke tanah, tetapi ruh yang di dalamnya ada cinta itulah yang kembali kepada Allah. في علم الله الأزلي وفي عالم الغيب الأزلي المطلق لما أخذ الله قبضة من نوره ثم قال لها كوني محمدا صلى الله عليه وسلم في علم الأزلي حيث لا مخلوق ولا شيء من هذا الوجود قال لها كوني محمدا. سأل هذا الروح المتمثلة بالحضرة النبوية من أمر الله عز وجل هذا السؤال: ولجميع الخلق في من بعد ألست بربكم؟ الله سألنا في عالم التكوين ولا في عالم الذر الأول؟ في عالم الذر الأول سأله. نعم. Dan di zaman azali dulu Allah telah menciptakan sebuah cinta dalam bentuk cahaya yang jika dinamakan maka cahaya itu adalah cahaya Muhammad. Dan setelah itu di zaman azali, di mana zaman itu belum ada sebutan nama apa sebagai sebutan makhluk. Itu sebuah simbol cahaya dan cinta Allah dan sebuah cinta Allah. Kemudian cahaya itu maka telah dibentuk oleh Allah menjadi ruh. Ya, kemudian Allah tanyakan, bukankah aku Tuhan kalian? Maka jawabnya adalah betul. Ya, iya, engkau adalah Tuhan kami. Maka pada saat itu adalah bukan di sebuah zaman yang ada sebutan makhluk atau apapun, tetapi itu adalah di zaman azali yang di dalam tasawuf dikatakan itu adalah sifat cinta
dilambangkan dengan nama Muhammad. ما هو مفهوم وتقدير هذا اللفظ المبارك ألست بربكم؟ نص قرآن ألست بربكم، تقدير كلام ألست بمحبوبكم. هل هناك عبودية وطاعة دون محبة؟ مستحيل. تقدير كلام ألست بربكم سؤال استفهامي ليس سؤال استنكاري، سؤال استفهامي. ألست بربكم تقدير الكلام ألست بمحبوبكم؟ قلنا بلى. واضح الكلام ليس فيه غموض، فكان لابد من الحجة والدليل. أنا سألتك من أنا؟ قل أنت ربي أنت محبوبي، اثبت لي المحبة بالعمل لا بالكلام. أرخص من الكلام ما فيش. العمل هو جوهر صدق المحبة من الكذب. فافهم. Apakah arti daripada alastu bi rabbikum? Apa makna yang mendalam daripada perkataan itu, pertanyaan Allah pada saat itu? Adalah tidak lain melainkan alastu bi rabbikum, maknanya alastu bi mahbubikum. Bukankah aku ini kekasihmu? Artinya bukankah aku ini adalah yang menjadi cinta kamu, yang dicintai kamu? Maka tidak mungkin ibadah ya, penyembahan tanpa cinta. Ya, memang redaksinya adalah bukankah aku Tuhan kalian, tetapi maksud daripada makna itu adalah bukankah aku ini adalah yang dicintai, artinya kekasih, yang kekasihmu. Yaitu cinta yang dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya ucapan. Rasanya tidak ada sesuatu yang lebih murah dari sekedar ucapan. Maka cinta bukannya ucapan, tetapi cinta adalah perbuatan. هل يكفي الإقرار بالشيء حتى نأخذ به أم نريد الدليل معه؟ أنا أقول لك شيء أنت لي شو دليلك؟ هل يكفي الكلام فقط؟ هل يكفي بالمحبة الكلام؟ ما في عاقل يقول هالكلام. Apakah cukup seorang berkata yang mengatakan bahwa aku cinta kepadamu misalnya? Bukankah kita perlu dalil? Ya. Apakah cukup dalilnya hanya ucapan? Tentunya tidak. Ya. Setiap ucapan perlu ada bukti. Ucapan cinta misalnya perlu ada buktinya. Dan bukti itu kalau ditanya bukannya ucapan itu sendiri gitu. إذا سألت الكبير والصغير الذكر والأنثى كلهم يتكلم في الحب، ولكن هل كلهم عندهم برهان الحب عمليا أم قولا فقط؟ هنا الفارق. فالمحبة عمل وليس لفظ. أهون من اللفظ ما فيه، أرخص من الكلام ما فيه. ولذلك تجد أكثر من يكذب في المحبة هم الشعراء. كلام كثير وأفعال 180 درجة opposite عكس. Seorang anak misalnya atau ya seorang tua lah, lelaki atau perempuan siapa saja, tidak cukup mengatakan cinta ya, ucapan itulah dalilnya cinta, tentunya tidak ya. Semua orang apabila mengatakan cinta maka perlu dalil, dan dalilnya adalah perbuatan nyata dari cinta itu. Bukan hanya kata-kata, karena tidak ada yang lebih murah ya, daripada sebuah kata-kata. Maka cinta itu adalah perbuatan ya, bukan hanya sekedar kata-kata. لفظ المحبة وحدها دون عمل لا تفيد حقيقة المحبة. Maka cinta saja tanpa bukti perbuatan maka tidak memberikan faedah apapun dari kata-kata cinta itu. ولذلك شرط صدق لفظ المحبة أن يقارنها العمل باللفظ الذي ادعيته، وأما يكون الكلام حجة لك أو عليك فانتبه. Maka hati-hatilah dalam mengucapkan cinta, karena bukti kebenaran cinta adalah perbuatan, bukan hanya kata-kata. Jika tidak ada perbuatan nyata, maka kata-kata itu justru akan menjadi hujah ke atas kita. Maka hati-hatilah untuk mengucapkan kata-kata cinta.
أين مكان المحبة؟ أين مكانه؟ باليد، بالرجل، بالشعر، بالعمة؟ أين؟ Di manakah tempatnya cinta? Apakah di tangan, apakah di pakaian, atau di imamah, atau di mana tempatnya cinta itu? أين؟ أين مكانه؟ أين مكان المحبة؟ اللسان؟ Apakah di lidah tempatnya cinta? القلب، لأنه أدق وأخفى مكان بالصدق أو الكذب. Cinta itu tempatnya di hati, karena hati ini adalah tempat yang sangat tersembunyi untuk diketahui apakah dia dusta atau jujur. لذلك جعل القلب أخفى مكان لحفظ السر وصدق لفظ المحبة باللسان ما تشهده النية. إنما الأعمال بالأقوال أم بالنيات؟ Binniyah. إنما الأعمال Binniyah. فمكان النية القلب وليس اللسان. فلا تدعي شيء يخالف ما في قلبك تكون الصفة النفاق والعياذ بالله. Maka hati adalah tempat yang paling tersembunyi, tidak dapat dilihatnya, tidak nampak. Maka oleh karena itu orang ketika mengucapkan cinta, maka tidak dapat diketahui kebenaran cinta itu, karena tempat cinta itu ada di hati yang sangat tersembunyi. Maka perlu bukti dan pertunjukan, yaitu adalah amal. Itu sebab Rasulullah SAW pun bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu dikatakan amal adalah disebabkan ada niatnya. Niat itu tempatnya di hati, hati yang sangat tersembunyi. Oleh karena itu, janganlah kalian mengucapkan cinta tetapi tidak ada di hati cinta itu, karena itu akan membawa kepada sifat nifak kepada kita. والنص القرآني جاء بطلب العمل لا بطلب الأقوال. وقل اعملوا ولم يقل ربنا وقل قولوا. فالمحبة عمل وليس قول. Oleh karena itu dalam sebuah ayat pun Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka beramalah. Artinya tunjukkanlah dalam bentuk amal, bukan hanya kata-kata. Karena amal adalah merupakan bukti dari cinta yang tersembunyi di dalam hati. أنا أسألكم سؤال وأقسم عليكم بالله أن تجيبوني بصراحة دون حياء. ممكن؟ Saya mau bertanya sesuatu, tetapi tolong jawab jangan penuh ya, malu-malu, dengan jujur. مستعدون؟ Siap untuk menjawab, baik muslimin dan muslimat. نساء ورجال مسلمين أو غير مسلمين. أحب لكل الناس ليس للمسلمين فقط. Nah, saya bertanya kepada siapa sajalah, bukan hanya muslim dan muslimat, karena muslim dan muslimat itu cinta itu untuk semua orang ya, bukan siapa saja. المحبة مشاعر عند كل الناس بغض النظر عن المستويات والصدق وهذا موضوع آخر. Cinta adalah perasaan yang tumbuh di dalam hati ya, dan itu tidak dapat dibatasi oleh apa dan siapapun. يعني المسلم فقط يشعر بالمحبة، لا، في غير المسلمين عندهم محبة وصدق حتى أكثر من بعضنا. معلش كل حقيقة. Nah, jangan dikira bahwa cinta itu hanya ada di antara umat Islam. Ya, kita melihat ada di orang yang bukan Islam, kita melihat kejujuran mereka satu sama lain saling mencintai. Ini fakta ya yang tidak dapat kita dustakan. لأننا نقول أن أصل المحبة مصدرها الله وكل الخلق خلق الله والله أعطى المحبة لكل الخلق تتفاوت درجات نتيجة تصرفات الخلق وأما العطية واحدة من الله عز وجل. الله لا يفاضل في المحبة بين خلقه. أفعال الناس التي تفاضل في مفهوم المحبة. Karena semua makhluk itu adalah ciptaan Allah, baik muslim atau bukan muslim. Maka ciptaan itu keluar dari cinta pencipta itu. Maka Allah tidak sama sekali membedakan antara ciptaannya ya, untuk Allah cintai baik itu muslim atau bukan muslim. Semuanya adalah ciptaannya. Yang membedakan justru adalah
sesama manusia itu, membedakan berdasarkan kedudukan, berdasarkan kedekatan dan lain sebagainya. Padahal Allah tidak, Allah rata mencintai ciptaannya karena sumbernya adalah, sumber ciptaan itu adalah dari Allah. Maka cinta sumbernya dari Allah juga yang ada di seluruh makhluknya. سؤالان شوف نتكلم ولا نقول هذه الكلمة لا أعرف غيرها سؤالان أو سؤال ما في مشكلة عربي Soal wahid yani. لا هو ما في غير أصلا المحبة إلهام إلهي أم كسب بشري. Ini satu pertanyaan. Cinta itu apakah inspirasi ya dari Allah kepada kita, atau cinta itu tumbuh karena upaya kita? Ya, saya bertanya, yang mana satu? نتكلم في مصدر المحبة. Sumbernya cinta itu datang dari mana? Dari inspirasi ya Allah yang Allah berikan, atau dari ilham, atau usaha kita? فإذا هي هدية من الله عز وجل. Berarti cinta adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. فكيف تستقبل هدية الله يا عبد الله ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا؟ Bagaimana artinya kita harus mesti menerima ya hadiah itu dari Allah, baik laki atau perempuan atau siapapun. تستقبلها باحترام وتقدير وإخلاص أم تستقبلها باستغلال واستعمال وهوى وأنانية وحقارة؟ الآن هذا أمر راجع لسلوك الإنسان. Apakah kita menerima cinta dari Allah itu dengan ikhlas dan sidik, dengan betul-betul, dengan segala kejujuran, atau kita menerima hadiah cinta dari Allah itu justru dengan menggunakan kesempatan dengan kata cinta itu untuk kepentingan pribadi masing-masing? Ini adalah merupakan satu satu sikap ya yang dituntut oleh kita setiap manusia. إذا إنسان أهداك هدية قيمة تضعها في مكان محترم أم في مكان محتقر؟ Contohnya, jika ada orang yang sangat kita hormati, kita segani, kita sayangi, dia memberi hadiah kepada kita. Apakah hadiah itu kita letakkan di tempat yang terhormat, yang baik, yang mulia, atau diletakkan di tempat yang kotor, yang rendah? Ya. Apa jawabnya? لماذا سكتنا؟ Jawab. في مكان محترم طبعا. فإن وضعتها في مكان غير محترم تكون أهل لهذه الهدية أنت؟ ليس أهل. Kalau cinta itu diletakkan di tempat yang tidak terhormat, apakah dia orang yang patut untuk menerima hadiah atau tidak kira-kira? ماذا تكون النتيجة سلب الهدية منك لأنك لست أهلا لها. Tahu apakah setelah itu apakah yang terjadi? Maka hadiah itu akan Allah tarik kembali karena Anda tidak patut untuk mendapatkan hadiah itu. لماذا ارتفع الحب من بين المسلمين وحلت البغضاء والعداء والشحناء والأنانية؟ لأننا وصلنا إلى مستوى لا نفهم قيمة المحبة التي أعطانا الله إياها فوضعنا الله في الامتحان. Kenapa terjadi di antara umat Islam ini saling bermusuhan, saling begaduh? Ya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat nilai mahabbah itu, nilai hadiah itu yang Allah berikan. Mereka tidak melihat dan tidak dapat menghargainya. Oleh karena itu Allah tarik kembali cinta itu, dan terjadilah antara umat Islam ini saling bermusuhan, dan itu adalah ujian untuk mereka agar mereka merasakan bahwa cinta atau hadiah itu telah Allah tarik kembali. ما الذي أضاع المحبة بين المسلمين وأصبحت دماءهم تباح لبعضهم البعض دون قيمة؟ سبقنا الكفار في استباحة دماء بعضنا. خلينا نتكلم بصراحة. Dan terjadinya perselisihan ya, permusuhan, peperangan lah antara umat Islam, itu adalah satu bukti bahwa tidak ada cinta lagi di antara mereka. Dan sebetulnya telah terjadi sebelumnya di orang yang bukan Islam sebelumnya, orang-orang kafir dulu.
sudah terjadi. Dan ini artinya satu kenyataan yang perlu kita ambil pelajarannya. مرة سأقول لكم النبي أخبرنا بها وهو في سكرات الموت الأخيرة يخرج من الدنيا ليلاقي ربه الكريم وحوله أصحابه قال هذه الكلمة عسانا أن نستيقظ من غفلتنا. Dan ini sebetulnya telah Nabi prediksikan di saat Nabi menghadapi sakaratul maut. Pada saat itu para sahabat Nabi berada di sekeliling Nabi. وهذا الكلام يقوله الصادق صاحب الرسالة يقول لأصحابه الذين هم أفضل خلق الله بعد الرسل والأنبياء يقول ويقسم وقسم النبي صدق. النبي ليس بحاجة إلى قسم إنما القسم استعمله لتأكيد المقال الذي سوف يقوله ويقول والذي نفس محمد بيده قسم بالله عز وجل والكلام لأصحابه إني لا أخاف عليكم عدوكم. المؤمن معروف وغير المؤمن معروف لسنا معروف. إني لا أخاف عليكم عدوكم إنما أخاف عليكم الدنيا. ما معنى الدنيا؟ الهوى وأنا. وأول من أسقط إبليس من رحمة الله أنا خير منه والباقي عندكم. نعم. Dan ucapan ini keluar dari orang yang paling benar dan paling jujur, yang selalu berkata berdasarkan wahyu, berkata di hadapan sahabatnya adalah manusia yang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang Nabi katakan? Nabi bersumpah. Sedangkan Nabi sebetulnya untuk menyatakan sesuatu tidak perlu sumpah. Namun karena perkara yang dikatakan ini sangat penting, maka Nabi bersumpah. Dan Nabi bersabda, demi jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah demi jiwaku yang berada di tangannya. Sungguh aku sama sekali tidak khawatir kepada kamu akan musuh-musuh kalian. Ini kepada umat Islam. Sama sekali kata Nabi tidak khawatir kepada kalian akan musuh-musuh kalian. Tetapi yang kami khawatirkan adalah dunia. Apa itu dunia? Kata beliau, dunia adalah hawa dan ananiah dan egoisme. Dan ketahuilah bahwasanya di antara makhluk yang jatuh kedudukannya di sisi Allah disebabkan dunia ini, disebabkan ananiah ini adalah iblis, di mana iblis mengatakan bahwa aku lebih baik dari mereka. Dunia ana, ما هو الحسد أنا، الغيبة أنا، الكذب أنا، نسأل الله السلامة. الغيبة أنا وقص. فأنا أكبر مصيبة في الإنسان والله ورسوله نبهنا عنهما في كتابه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. Dan ketahuilah bahwasanya dunia yang paling yang dimaksud di situ adalah ana, ya, keakuan. Dan gibah itu disebabkan juga ana, dan dusta disebabkan ana, sombong disebabkan ana, dengki disebabkan ana. Maka karena ana lah, ya, itulah dunia. Ya. إذا عرفت مرض غيري وجهلت مرضي Allah. هل أنا ذكي أم غبي؟ Kalau kita hanya tahu kesalahan atau penyakit orang lain, sementara kita sama sekali tidak merasakan penyakit kita, kira-kira kita itu orang yang bijak atau orang yang bodoh? فقبل أن أبحث عن مرض غيري وأعيب علي أن أبحث عن مرض نفسي وأعالجها. للأسف نحن ننشغل بأمراض غيرنا وننسى أمراضنا.
daripada mencari penyakit orang lain, kenapa tidak mencari penyakit yang sama yang ada pada diri kita? Sayangnya kita ini lebih suka mencari penyakit-penyakit orang lain dan kita lupa kepada penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. 24 ساعة نتكلم عن عيوب غيرنا ولا أحد يذكر عيبه أو خطأه وهو في جسمه وعقله ودمه ولباسه. هذا دليل غفلة ولا يقظة؟ حضور ولا غيبة عن الله؟ 24 jam kita menghabiskan masa hanya untuk memikirkan atau mencari kesalahan orang lain. Kenapa tidak digunakan untuk mencari kesalahan kita sendiri? Apakah ini menunjukkan bahwa kita orang yang jaga, orang apa, ataukah orang yang lalai? طيب أنتم تؤمنوا بالقرآن أنه حق أم لا؟ سؤالان. القرآن حق من عند الله أم لا؟ Bukankah Al-Quran itu adalah hak dari sisi Allah? Benarkah demikian? هل أحد منا يستطيع أن يكذب آية من آيات الله يخرج من الدين والعياذ بالله؟ ليس كذلك؟ Apakah ada orang yang mengingkari satu ayat pun dari Al-Quran? Apakah ada? ولكن لا نطبق. اسمع ماذا يقول الله لي ولك ونحلل تحليل علمي بين أيدينا إخوان وعلماء الحمد لله. بل الإنسان على نفسه بصيرا ولم نجد آية في القرآن تقول بل الإنسان على غيره بصيرا. نحن نرى عيوب الخلق كلها ولا نرى عيب أنفسنا. أليس هذا عمل قلب؟ Dan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nasihat bagi aku, kata beliau, dan juga bagi kita semua. Allah, di mana Allah berfirman, bahkan manusia itu sebenarnya mengetahui dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan sebenarnya manusia itu dia mengetahui akan dirinya sendiri. Tapi kenapa kita menghabiskan waktu untuk mencari kesalahan orang lain, bukan kesalahan diri sendiri, padahal dia tahu bahwa kualitas dirinya sendiri itu. نريد أن نصلح المجتمع كله ولكن نحن أفقر وأعجز أن أصلح نفسي فكيف أصلح غيري؟ مستحيل. Bagaimana kita mempunyai keinginan kuat untuk memperbaiki orang lain, padahal kita orang yang paling memerlukan untuk diperbaiki. Ini apa yang terjadi? ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الوصية لإخوانه؟ ابدأ بنفسك ثم أخيك. ابدأ بنفسك فإن صلحت نفسك صلح أخيك. ما تعمل له أستاذ على غيرك وأنت مجلجل في الأخطاء. روح ربي نفسك. Itu sebab dikatakan oleh Nabi, mulailah dari dirimu kemudian kepada saudaramu. Jangan engkau ingin perbaiki orang lain sedangkan engkau tidak baik dalam dirimu, maka bagaimana orang lain itu menjadi baik? ارجع من حيث بدأت بأنهي حديثي لا أريد أطيل عليكم كثيرا بهذا المجلس المبارك. سألنا الله سؤال وأجبنا عليه فهل نحن عملنا به أم لا كي تكون الحجة لنا أو علينا. Saya tidak. حل ثالث. أولا ألست بربكم؟ تقدير الكلام ألست بمحبوبكم؟ قلنا بلى. أنا أسأل الأخوات أن عندهم مشاعر رقيقة أكثر من الرجال. اسمحوا لي أسأل هذا السؤال. إذا جاء إنسان وادعى المحبة لإنسان هل تصدقه فورا أم تريد أن تنظر إلى أفعاله بما يقول؟ هذا السؤال. Kata beliau bertanya kepada perempuan khusus. Karena perempuan lebih mempunyai perasaan yang lebih halus daripada lelaki. Jika ada seorang laki-laki datang kepada seorang perempuan mengatakan aku cinta padamu, apakah dengan serta-merta perempuan itu akan percaya kepadanya atau perlu melihat bukti daripada ucapannya? أفعال. Nah, أما أقوال لا يحتاج إلى لرؤية أفعاله. فلو واحدة صدقت بقوله ماذا يقول زملاء أعنان انظر إلى هذه المجنونة. Nah, kalau بالكلام فقط. Kalau ada perempuan yang percaya begitu saja ucapan laki-laki itu, kira-kira Anda menilai kepada perempuan itu perempuan apa kira-kira?
فالإنسان يحكم عليه بأفعاله لا بأقواله. فالله لما سألنا وأجابنا أبرزنا إلى عالم التكليف الدنيا ليرى صدق دعوانا له الله. وصدق محبتنا له. ألست بربكم ألست بمحبوبكم بلى. تفضلوا إلى غرفة الامتحان. نحن في غرفة الامتحان اليوم. الدنيا غرفة امتحان لنا، سنخرج ونعود من حيث جئنا من روحنا جاءت من عنده وسترجع لعنده. أما محمولة بأثقال المعاصي والأوهام والغفلات، وأما راجعة بصدق إقرارها بمحبتها لله عز وجل والأمر بين أيدينا. Oleh karena itu ketika Allah menanyakan alastu bi rabbikum qalu bala, itu artinya bukankah aku kekasihmu? Dan kita sudah mengatakan dulu zaman azali, betul. Maka kemudian Allah keluarkan kita. Allah ingin melihat perbuatan kita akan ucapan dulu ya, di zaman azali itu. Maka di dunia ini adalah kita adalah di dalam kelas pemeriksaan ya, imtihan, di dalam ujian, di mana Allah ingin melihat bahwa nanti engkau apabila kembali, di mana engkau dulu datang dari sisiku dengan mengatakan engkau adalah kekasihku. Nah, apakah engkau kembali dengan bukti-bukti amal nanti kepadaku, atau justru dengan membawa segudang kedustaan dan segudang kelalaian yang akan bukti daripada cinta yang kau katakan dahulu. ما سأضرب مثال بسيط عملي مضحك ولكن حتى نفهم. Ada contoh kecil ya, dan mungkin agak sedikit gelak lah, tapi yang penting ada makna yang perlu diambil. أليس مفهوم المحبة الطاعة وتلبية ما يطلب منك محبوبا؟ Bukankah tuntutan cinta itu adalah taat? Ketika orang cinta, maka cinta itu menuntut engkau taat kepada kekasihmu. Bukankah demikian? أليس كذلك؟ اسمعوا هذه القصة واضحكوا قليلا. Ada cerita ya, kita ketawalah sedikit, agak gelak sedikit. وفي شهود أيضا. Dan ada dalil ini, bukan saja-saja cerita. ونحن قادمين في السيارة، زوجتي حفظها الله عند أولادها في كندا، مع الأولاد في كندا، تتكلم مع كوثر تقول لها قولي للشيخ أن يأتي لي بواحد اثنين ثلاثة، تريد حاجات من هنا أخذهم معي. فهي تقول لي فقلت حاضر حاضر حاضر، لأن إذا ما في محبة ما في طاعة. فسمع الكلام. فإذا الرجل يسمع كلام زوجته من باب أولى يسمع كلام ربه، وإلا لا يدعي المحبة. المحبة من طرفين. من طرفين حتما. هو حب أصل ربنا أحبنا قبل ما نحبه. من زيد على ربنا في المحبة؟ محبة الله سابقة. لو ما أحبك ما أبرزك إلا لما كلمة أنت قلتها بلا. بدي أقول لك بدي أشوفك إذا صادق بالمحبة أما لا. ها؟ نعم. أنا بحب زوجتي، ما بدي أطلب الطلبات بدي ألبيها، ولا ما في محبة، صح ولا لا؟ Contoh kecil, beliau baru saja ketika sampai di sini maka ditelepon oleh istri beliau. Kata beliau, tolong nanti belikan ini. Itulah cinta katanya, sudah ya, perintah dari kekasih. Maka apa yang mesti saya pikirkan, ya saya harus melaksanakan. Kalau tidak, mana buktinya cinta saya kepada istri? Itulah cinta. Ya, cinta memang datang dari dua belah pihak, dan kedua-duanya mesti mentaati. Ketika perintah itu datang dari istriku, aku mesti mentaatinya. Al-mar'a tatlub wal-rajul yulabbi wa illa la yakun fi mahabbah. Perempuan, Allah yatlub fa alayka tulabbi. Nah, jika cinta seperti cerita tadi, ya, istrinya meminta, suaminya memenuhi, dan kepada Allah lebih dari itu. Allah meminta, maka kita mesti memenuhi permintaan Allah itu. أنا لا أقول لك لا تلبي يعني ما تطلبه زوجتك، هذا واجب عليك أيها الرجل، ما في خلاف في هذا، ولكن كما تلبي ما تطلبه زوجتك من الماركت والسوق، لبي ما يطلبه ربك من طاعته والتزام أمره. ما بده أكثر من ذلك. الله منا الله بده شبهك حاشا. Namun jangan disamakan bahwa ketika Allah meminta kepada kita sesuatu, Allah tidak perlu kepada sesuatu itu. Kalau istri kita kan memang
perlu kepada suatu itu, dia meminta kepada kita dan kita mencintainya, maka kita penuhi keinginannya. Tetapi bukan berarti Allah perlu kepada apa yang kita berikan. Semuanya itu adalah untuk kepentingan kita. Itu hanya contoh saja bahwa cinta adalah mentaati kepada yang dicinta. الله بس أنا أضرب مثال أضرب بس لأن عندي وقت تعب في رجلي. سؤال بسيط. سؤال ماشي سؤال بسيط. إذا جاء إنسان مثال يريد أن يتزوج ويخطب وقال لها أنا ألبي كل ما تريدين ولكن لا تطلب مني أن أتي لك بأغراض من السوق من الماركت أشتري أغراض. ماذا تقول له الزوجة؟ كذاب ولا صادق أنت؟ Jika ada seorang laki-laki melamar seorang wanita, maka dia mengatakan bahwa aku akan memenuhi segala keinginanmu. Dan perempuan itu mula meminta peralatan rumah tangga lah bagi orang yang pertama kali melamar. Tapi dia bilang aku akan memenuhi semua keinginanmu, tapi aku tidak dapat memenuhi permintaanmu untuk permintaan yang dibeli dari pasar ya, dari kedai untuk keperluan rumah. Apakah perkataan tadi dipercaya? Dia mengatakan aku akan memenuhi keinginanmu, tetapi asalkan jangan keperluan rumah tangga yang aku beli dari kedai. Apakah percaya ucapan itu? ماذا تجيبه الزوجة أو الذي ستكون زوجته؟ Apa kira-kira calon istri yang dikatakan kepada calon suami itu? Tentu kamu ini main-main ya, atau engkau ini mau nikah atau main-main saja? جاي تلعب ولا جاي تتزوج؟ اصلا الزواج ان تؤدي طلبات زوجك، حق زوجك عليك. تقول لي انا ما بروح اجيب شوبينج وما بجيب مشان شو جاي تتزوج؟ تروح عند بيت اهلك. Ya, perkawinan itu ada tuntutannya ya, karena itu bukti cinta, ada tuntutannya. Kenapa orang mengatakan aku melamarmu dan aku akan memenuhi keinginanmu, tapi aku tidak mau membelikan barang-barang rumah tangga dari pasar? Nah, tentu itu tidak mungkin. تدعي محبة الله ولا تمتثل أمره وطاعته فأي عبودية وأي محبة هذه. Ya, mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak ada bukti dalam amal dan perbuatan, maka itu cinta yang tidak ada artinya apa-apa. لذلك أصل المحبة امتثال أمر محبوبك فصحح النية ونم في البرية ولا تخف. Dan cinta itu adalah sebuah melaksanakan perintah-perintah cinta. Maka jika Anda cinta, maka laksanakanlah perintah Allah, maka engkau akan berbahagia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bil jannah aw an-nar lillahi rabbil alamin. فإذا اعمل لمحبوبك لا ما عند محبوبك. بعد ذلك محبوبك يعطي أو يمنع فالأمر راجع له. فقف في باب أدب العبودية حتى تنال رضا الربوبية. نسأل الله لنا ولكم الثبات بحرمة النبي العدنان وبسر الفاتحة.